Hello, students in the summer course. I'm going to explain the task that we have for Monday, the 22nd, June 22nd. So I'm going to share the screen in order to see what are we going to do here. This is about fractions. Okay, so first let me explain you about what kind of fractions are we going to work. We're going to work with the fraction 1/2. So what is the meaning of 1/2? Meaning of 1/2 is that is something cut into equal parts, like this. La fracción 1/2 significa algo que está cortado por la mitad, como todas estas fracciones. Estos son modelos de fracciones cortados por la mitad. Entonces, 1/2 es equivalente a 2/4 y es equivalente a 4/8. Todos son igual a 1/2. Every one of these fractions are equivalent to 1/2. So 3/6 is equivalent to 1/2? Yes. Es la mitad, es la mitad. Pero ¿cómo podemos saber, cómo podemos identificar? Bien, vamos a ver un pequeño truco o una manera de entenderlo. Todas estas fracciones son equivalentes a 1/2. ¿Cómo puedes saberlo? Porque multiplicas el numerador por 2. Because you multiply the numerator times 2. So this is the numerator in this first representation. This is 1, the numerator, times 2 is 2. 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. So all these fractions are equivalent to 1/2. Because when you multiply the numerator times 2, you get the denominator. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque multiplicamos el numerador 1 por 2 y da 2. 2 por 2 y da 4. O sea, el doble. 4 por 2 y da 8. 3 por 2 y da 6. Eso significa que todas son equivalentes a 1/2. Cuando el denominador, que es el de abajo, es el doble del de arriba. Entonces, otra vez, 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Bien, vamos a ver este ejemplo. Is 8/16 equivalent to 1/2? Yes. Explain. Because 8 times 2 equals 16. Este 8 por 2 es 16. Entonces, ¿es equivalente a 1/2? Sí. Correcto. Vamos a ver otro ejemplo. 4/16. 4/16. Is equivalent to 1/2? No. No? Why not? Explain. No, because 4 times 2 is not 16. This number 4 times 2 is 8, not 16. So 4/16 is not equivalent to 1/2. No es equivalente a 1/2. A ver, ¿qué me dicen de esta fracción? 2/5, 2/5. This is the numerator, this is the denominator. Is this equivalent to 1/2? Yes or no? Pause the video. Pause the video. Answer is no, because 2 times 2 is 4, is not 5. So if there is a 4 here, yes, but it's a 5, so it's not equivalent to 1/2. Entonces, 2/5 no es equivalente a 1/2. ¿Por qué? Porque si multiplico 2 por 2, es 4, y aquí hay un 5. Entonces, 2/5 no es equivalente a 1/2. Bien, entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Cuando las fracciones son equivalentes a 1/2. What about this fraction? 7/100.
It's not, because 7 times 2 is 140, not 100. ¿Esta fracción es equivalente a un medio? No. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 70 por 2, me da 140 y no 100. Entonces, ¿qué puedo decir? 70 céntimos no es equivalente a un medio. Bien, otro truco que podemos usar es usar la calculadora. Cuando usamos la calculadora, si dividimos el número, nos va a dar 0.5. Vamos a hacer un ejemplo. Es 3/6 equivalente a un medio. Use su calculadora. Pausa el video y use su calculadora. Is 3/6 equivalent to 1/2? Use your calculator. Okay, so let's do the calculator here. And this is 3/6. So I divide 3 divided by 6 equals 0.5 or 5/10. So this is equivalent to 1/2. 3/6 is equivalent to 1/2. Sí es equivalente a un medio, porque cuando dividí 3 entre 6 me dio 0.5. Y 0.5 pues es la mitad de 1, ¿no? Es un medio. Es como 50 centavos. Bien. Now is your turn. Find 7 fractions that are equivalent to 1/2 in the following chart. Entonces, tienes que encontrar 7 fracciones que son equivalentes a un medio. Empiezas por esta, y cuando las encuentres, pues pones tu respuesta en un documento de Google. This is your task for Monday, June 22nd, 2020. Open a Google Doc and write the 7 fractions that are equivalent or equal to 1/2. So look at the chart and decide and write what are equivalent to 1/2. And question number 2 is about expanded notation. So read the question, which is expanded notation of 37,015 and 8/100. So this is the number that you have to get the expanded notation. Choose one of this. So this is your homework. It's in the class work in Google Classroom. So go and do your task for Monday. This is the end of the video.